Hello guys, good morning. Jogali ekdam montuk tagishe phone hari jayega na. Auto bra ahadem de. Auto bra phone giri jishe. Ena bishi montuk tagishe. Ena bishi all boli be pick kore ena bishi montuk tagishe dibe. Ekta auto driver bra tai rasta de giri na paise kona tai pick kore na obasti. Aro ajido auto driver lo de moi berai ase. Chede tai ke ekbar kotha koina hodi shabo tai kina kote paise to ekbar tai bi ki ko to ekbar sai shabo. Etu ase tai la auto. Etu chukra ba bank jaga de giri na paise koina wapas dishe phone lo. Ai man khushi paise. Tui hafta nisna use kori daise phone ekdam notun daise aro etu girai dia karne beshi mono daise. Ali bi tai bar dia karne man khushi ba use kori ase kona etu janai dia ase. So itu ase brother amne naam ki asle? Moila naam do Nayo ki bustila ase? Longting amne auto hi cholai fara marina monde acha to moi choli phone haraise to beshi mono daise to bi amni ba paina khobor dina moi ki aro phone wapas ani dia ani beshi thank you amni ko tekina hana paisile moi NST de fara jaina khoraina manu passenger loina ai raise to Pengla do 18 musore girina paise to moi agi fle saina thekise bole to kari abe chepai dur ha je but reflection light ekta marise to moi potol khan asni gari tire gani danger hogana moi rukina saram de phone hoina thawa moi uthaina tekti rakhise to aro call aibo dibina rukhi thaka moi to phone to silent de volume bi komti rakhise moi do moi silent rakhi rakise to aro silent thaka gane to moi do call aibo dibina rukhi thaka ne call bi ahanai holibe last moi phat khawle khona phone aibo dibina moi tik mala table de rakhise to tik tala phuni call kurise juba tala phuni ne contact kurina last de nagal khurai dis acha to amni actually to phone khan bishi harai holibe manu khan wapas na kori to amni kile lo nai phone do moila phone do amni kile lo nai ai phone do du moi bi moila saman phone haraile itya nimide basic important kan sob phone thake documents hobi ki hobi ajikali sob technology utilize kore mohana nimide amgan bisi problem olai phone kan haraile to edu kote paile bi ami hobi apni hobi kun hole bi khorai dibo lage phone mohan ki sob se mon bighado kun hole bi especially chora amangan phone haraile mon bisi bighai moiro this is not the first time moi 5 bar 6 bar nisna hoy apni phone milai na moi le paro sob khorai dise puisa khan ki khan auto ke rakhile moi rakhi thake lebe ita bar saman chutu mutu khan ro khorabo na pare kile tahan pisari na aile di dibole tha phone do moi man paile do sob khorai do moi 5 days te bi noloi aro age din bi moi kun ge lebe encourage korobo to phone do khorai dibo lage sa aro montang ge to eta auto driver khan do more than 15 is na ho na ge na eta to more than 15 is na je auto to bishi pa mohan do auto de berai do eta public khan do to amne alak amne la friends kan any auto driver khan gi bi amne ki message dio mon ase means ta khan ina ase ko to no holibe mo khan do bishi pak to ena la incident face corona phone khan chari dibo poisa khan chari dibo bag khan chari dibo kunba do phone of ina ase ko no eta tak to mon down la auto driver khan do bishi bhal kuri ase eta tak moi khona do to amni bi tahan ka ki message kuri mon jai ase du auto ekla nohoi driver hosa ase saman du malik ke khurai dibole gari ke pahuri na nole absent minded khan bisi thake nole pocket pa phone giri jay aro nohoi se bole bi kunba do paisa bi girai dibo etu do nolobo lage rakhi thakibo lage aro owner kunba sati khan ge WhatsApp group ase mani WhatsApp group ase auto union lagabe tade ai thake eta tak to man edu saman ko na pai duro khorai di chata hoili noise bole ki chutu mutu saman pek khan holibi mangso khan ki paisa khan hiraina ase de gona amna eta tak to WhatsApp te mohan auto union la group te regulate kuri gina edu malik to eta to pai gina khorai di thai aha din dibi naga korbo aro not only auto drivers kun hole public mon town major ki saman holibi ami khan edu to khorai dibo lage aya moi jole to moi la mondo agas pungchina khoraise to edu phone kinina to moi 2 hafta nisnai julai na ase sob amni eta important documents kan to sob yate ase to moi get auto to bohadan moi la pocket pa girise holibi
etu auto olop chinda tagise seat laga niche etu ba giri jala ase holibi beshi mono tagise holibi amni ba paina wapas kora ni beshi thank you amni nesna manu hi sob jaga de amni nesna hi driver khan auto driver khan alak taxi driver khan hobi aro alak public khan bi ena hole beshi palna thank you so much de aro ita gonsa amni ena continue koribi sob manu ena berai thakolo ase amni hala auto ga din for ek din de more than 30-40 jon beraule ase to amni khan get trust koina hai passenger khan bi paula ase aro amni khan ena kam kurise guli aro bi beshi manu kushi pauna etor ni ena continue kori amni bi de thank you so much aro moila nam leshu ase amni bi channel de subscribe ko pare moi amni la ke link potai dibo amni la number ke save koina ase na moina ঠিক আছে thank you de এরকম নিচিনা মই বস্তি বংজিছে আৰু কৈ থাকা নিচিনা আগেতে ফোন হাৰাই কিনে বেছি মনত থাকিছে লিবি এইটো চক্ৰা মিষ্টাৰ নায়ু তাই গৈছে তাইতো লংটিং ভিলেজ লা আছে গৈছে ডিজিট সাইড লা তাই অটো চলাই গৈছে মন্দে তো লাকিলি মই ৰাস্তাতে অটো পৰা গিৰাই দিয়া ফোনটো তাই বেংক জাগাতে পাইছে গৈছে না তাই একদম একো ড্যামেজ কান নহলে একো কিবা খান নকৰি না একদম সেফলি ফোন তাই না ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছে আই উইশ সব মানুহ বি এনেকা থাকিলে ভাল কিলে মানে অটো ট্যাক্সি নহলে বা কি দিও কত হলিবি মখান এনা পাব্লিক ট্রান্সপোর্ট এনেকা মন এনা বেৰা দেম দে মই একলা নহয় বেছি জুনকে এনেকা লা ইনসিডেন্ট ফেস কৰিব পাৰি দৰনি অটো ড্ৰাইভাৰ খান হবি ট্যাক্সি খান হবি নহলে বা তো স্কুটি খান হবি নহলে বা কত হলিবি ফোন খান নহলে বা কিবা সামান মানুহ খান গিৰি না পাইছে বলে তো এনেকা ৰিটাৰ্ণ কৰিছিল বেছি খুশি পায় মালিক খান বি খুশি পায় আৰু এনেকা ঈশ্বৰ বি ব্লেছ কৰে তো কাৰণে এটো ব্ৰাদাৰ না ইউ কিবি বেছি খুশি পা কথা জনাই দি আছে আৰু তাই নিচিনাহি আলাক মানুহ খান বি কত চাকাতে সামান হলিবি ফোন হলিবি কি যে হলিবি পইচা হলিবি গিৰি না পাইছে বলে তো মালিক প্ৰা না পিছৰা তাক এনেকা সেফ ৰাখি না মানুহ খান এনা মালিক খান বা পিছাই না শুনিছিল তো এনেকা কোনবা হলিবি এনা কৰিছে বলে তো বেছি ভাল হ'ব কইনা ব্ৰাদাৰ না ইউ কে থ্যাঙ্কস দিয়া লাগা আৰু খুশি পা লাগা আৰু আল্লাহ খান কিবি একদিন হল একদিন আমনে আল্লাহ গাড়ী দিবি নহলে আমনে খান বেৰা ৰাস্তা দিবি এনেকা পাব পাৰে এটো কাৰণে নিজৰ পৰা মানুহ খান লা আছে গনা কিবা নকৰি দি কিনা আমনে খান বি সেফলি ৰাখি কিনা মানুহ খান কে মালিক খান পৰা পিছাৰা তামলে খুশি পায় এনেকা আমনে খান বি ৰিটাৰ্ণ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব গনা আল্লাহ খান কে বি এটো মেছেজ একটা কৈ দি আছে আৰু ব্ৰাদাৰ না ইউ কে বি আৰু নাপাৰিনা বেছি থ্যাঙ্কস আৰু আমনে কে ঈশ্বৰ বা নাপাৰিনা ব্লেছ কৰিব গনা এটো কৈ দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং